Espíritu Santo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amahan ko, pinagi sa mga ngalan mong gamanan, hasta siyas na malagano. Gamanan, akong pagkabunyagan ko sa espada si John Birnie Aris Tagalog sa pagka-warrior. Gikan karon hantod-hantod siya ang mag-alaga o pag-atiman sa iyang area sa maong lungsod sa Labiria, Misamis Oriental. Siya ang may mga ligi o pagmatuto o pag-atag o giya o idulo ngadto sa katawan sa matarong dalan hantod sa kaanturan. Sa ngalan sa Amahan o sa Anak o sa Espiritu Santo. Congrats!